Napadami kang bili ah. Guys, may na-discover kami na bilihan dito. Ang mura. Ayan oh. Mura lang guys yung mga nabili namin. Basta, malalaman nyo kung saan to guys. Tignan nyo si Noel oh. Pinakyaw niya yung buong paninda. Pre, lagay mo dito pre. Ayusin pa natin sa labas. Grabe. Guys, may bagong discover na tindahan guys. Dito yan guys. Sa M-Park. Sama ko si Noel. Yan o, daming binili. Pakyaw. Kaya nagastos mo? 78,000 78 lang? Grabe no. Yung address na to guys, hanapin nyo to. Sa M-Park lang yan o, sa tapat. Ayun guys. Ang entrance dyan, pag may sasakyan kayo. Pag wala, dito kayo mag-e-entrance. May pasukan dyan guys. Yan o. Tapos doon yung mall na yon. Dyan sa likod.